Kami ay tatawid sa traffic light. Hinihintay rin namin na mag-red. Green? Red. Oh, mag-green pala. Kasi red pa kasi guys. Kung tatawid kami guys, pulihin kami ng pulis. Masagasaan kami guys. Tapos, Patay. Patay kami. Kaya kung mag-green na guys, tatakbo na kami. Kasi naghahabol kami sa market. Kaya pupunta kami ng... Puntahan natin yung Temple Street. Puntahan daw namin yung temple. Asan yun? Temple Street. Diyan lang sa may Jordan. Guys, hindi pa kami nakatawid guys. Kaya hindi pa nag-green. Naka-like ka ba? Hindi ah. Video lang to. Please Tapos, like and subscribe. Tapos title na niya yan, ang pagtawid. Vlogger yung kasama. Ayo guys, tawid na kami guys. Nag-green na guys. Ipakita nga nag-green. Oh, kita nyo guys, nag-green na guys. Tawid na kami guys. Sinan guys, may mga angay. Tapos dito naman. Saan na ba tayo? Dito tayo. Tawid. Tawid na naman kami guys. Ito kami guys. Nag-green naman po guys. Ipakita ka nag-green. Nag-green man guys. So, undang kami guys. Ito yung bus sa Hong Kong guys. Up and Dos down. andanas. Double deck. Tawid na kami guys. Ay nako.